मोसेस नाज़रीन ग्रामी हर फ़िरऔन के लिए एक मूसा हुआ करता है और ऐसे ही 1979 तक अमेरिका मशरक़ वस्ता का फ़िरऔन बना रहा। इसे कोई रोक टोक न थी, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। मशरक़ वस्ता ख़ुसूसन ईरान को वो अपनी छावनी समझता था, जहाँ कोई इसे कोई ललकार नहीं सकता था। खिते के बड़े बड़े हुक्मरान इसे मुकाबिल खड़ा होने के जुर्रत नहीं रखते थे कि अचानक हालात ने पलटा खाया। 11 फरवरी 1979 का सूरज इनकलाब इस्लामी की नवीद लेकर तलू हुआ। मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात पर कारी ज़रब पड़ी, जिस पर अमरीका और इसके हवारी समझ गए कि अब खिते में हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं। इस्लाम दुश्मनान ने सर जोड़ कर बैठ गए कि इस मुश्किल का तोड़ कैसे निकाला जाए। नाज़रीन, याद दिलाता चलूँ कि मौजूदा दौर में जिस मुल्क और मिल्लत पर गलबा करना मकसूद हो, उस पर बजाय इसके कि जंगी जहाज़ों से हमले किए जाएं या मिसाइल बरसाए जाएं, इसके इक़्तिसाद पर हमला किया जाता है। इक़्तिसादी लिहाज से पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। इस मुल्क की मौशत को तबाह करके ऐसे झुकने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इनकलाब इस्लामी का ख़तरा अमरीका के लिए इतना बड़ा था कि इसने दोनों तरफ से हमलावर होने का मंसूबा बनाया। एक तरफ जमहूरी इस्लामी का इक़्तिसादी पाबंदियों से घेराव शुरू किया, तो दूसरी जानब इसराइल के साथ मिलकर ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। तारीख गवाह है कि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों का आगाज़ 1980 से हुआ, जब एक तरफ 22 मई 1980 को अमेरिका ने ईरान का इक़्तिसादी घेराव शुरू किया, लेकिन ईरान ने झुकने का नाम नहीं लिया और इन सब पाबंदियों के बावजूद कामयाबियां हासिल करता चला गया। नाजायज़ अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने दिफा, मुआशरत और खिते में एक अहम मुकाम हासिल करके दुश्मन की तमाम चालों को नाकाम बना दिया और रही सही कसर ईरान ने आने वाली बड़ी खुशखबरी से निकाल दी। नाज़रीन ग्रामी, ईरान तेल के नायब वज़ीर ने 8वीं तरक्याती मंसूबे के अख्ताम तक पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावारी सलाहियत में 100% इजाफे के हदफ का जिक्र करते हुए कहा कि पशीन गोइयाँ के मुताबिक सन 1400 हिजरी शमसी के आखिर तक पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात का हुजम $14 अरब तक पहुँच जाएगा। ये बात मुर्तज़ा शाह मीराज़ाई ने आज बरोज़ मंगल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि दुनिया ईरान प्लास्ट नुमाइश की आला पोजीशन का हवाला देते मजीद कहा कि यह नुमाइश फ़ख्र का बायस है और 15वीं ईरान प्लास्ट नुमाइश के तमाम कारकुनों, सरमायाकारों और ईजादकारों के लिए एक मौका है कि वो इस नुमाइश में पेट्रोकेमिकल सनत में तमाम सरगर्म कारकुनों से मुलाकात करके ईरान की पेट्रोकेमिकल सनत को फ़रोग़ दें। इन्होंने 1342 हिजरी शमसी को मरोदश्त में कीमियाई खाद की तैयारी के साथ पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त दूसरे ममालिक ने ईरानी अफवाज को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी थी और पेट्रोकेमिकल सनत बुनियादी तौर पर गैर मुल्की मशीरों के ज़रिए चलाई जाती थी। इन्होंने मजीद बताया कि इस्लामी इनकलाब से पेट्रोकेमिकल की हकीकी पैदावार 1.5 मिलियन टन थी और सलाहियत का तखमीना 2.5 से 3 मिलियन टन है। इन्होंने कहा कि इनकलाब की फतह के साथ मुल्क के माहिरीन ने तेल और पेट्रोकेमिकल सनत की तरक्की के बारे में सोचा और जंग के दौरान के बाद तामीर नौ शुरू की और पेट्रोकेमिकल सनत की तरक्की तेज़ी से शुरू हुई। शाह मीराज़ाई ने कहा कि इनकलाब से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तादाद 7 थी और आज मुल्क में 68 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि इन कॉम्प्लेक्स की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना है, लेकिन 1400 के आखिर तक तकरीबन 65 मिलियन टन मसनूआत तैयार करेंगे। दोस्तों, नायब ईरानी वजीर पेट्रोलियम और कौमी पेट्रोकेमिकल कंपनी के जनरल मैनेजर ने कहा कि इस वक्त मुल्क की पेट्रोकेमिकल पैदावारी की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना है, जबकि 7वीं तरक्याती मंसूबे के अख्ताम तक 64% बढ़कर 141 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये बात मुर्तज़ा शाह मीराज़ाई ने पीर के रोज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के चैलेंजेस और इस पर काबू पाने के हल के मौजू पर अपनी पहली मीटिंग से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि इस वक्त 52 मिलियन टन फीड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मौजूद है। ये फीड ऑयल के 1,100,000 बैरल के बराबर है। फिलहाल हमारे पास 67 पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं जिनकी मामूली सलाहियत 90 मिलियन टन है, लेकिन पैदावार 65 मिलियन टन है। शाह मीराज़ाई ने कहा कि कुल 40 मिलियन टन फाइनल पेट्रोकेमिकल मसनूआत, जिनमें 30 मिलियन टन बरामदी हिस्सा शामिल है, जिनमें से 10 मिलियन टन मुकामी मार्केट में फ़रोख्त होते हैं और 25 मिलियन टन इंटीग्रेटेड हैं। मुल्क में पैदा होते हुए और मुल्की पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त और बरामदी मालियत का तखमीना $21 बिलियन लगाया गया है।
انہوں نے مزید کہا کہ ایک ٹن پیٹروکیمیکل مصنوعات کی اوسط قیمت $470 ہے اور اندازہ لگایا گیا کہ 2027 کے تناظر میں اور 7ویں منصوبے کے اختتام تک پیٹروکیمیکل کی صلاحیت 141 ملین ٹن سالانہ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی مواد اور کیمیکلز کی پیداواری صلاحیت جو فی الحال 40 ملین ٹن سالانہ ہے، 2027 کے آخر تک 74 ملین ٹن اور میتھانول کی پیداواری صلاحیت 12 ملین ٹن تک بڑھ کر 30 ملین ٹن ہو جائے گی۔ معزز دوستو، ایرانی وزیر پیٹرولیم نے ویلیو چین کو مکمل کرنے کے لیے ہولڈنگز کو اس فیلڈ میں داخل ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایرانی سال تک پیٹروکیمیکل کی پیداواری صلاحیت 100 ملین ٹن اور $25 ارب کی قیمت تک پہنچ جائے گی۔ یہ بات بیژن نامداد زنگنا نے اتوار کے روز 14ویں عالمی ایران پلاسٹ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے اشرا فجر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نمائش بہو پیٹروکیمیکل صنعتوں اور کھانے کی فراہمی کے لیے اب اسٹریم صنعتوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ زنگنا نے کہا کہ پیٹروکیمیکل سیکٹر میں مختلف قسم کے ہائیڈرو کاربن فیڈ اب اسٹریم کی فراہمی کے لیے ضروری منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی سال 1400 تک پیٹروکیمیکل کی پیداواری صلاحیت 100 ملین ٹن اور $25 ارب کی قیمت تک پہنچ جائے گی، اور سال 1404 تک ان مصنوعات کی مالیت $33 ارب تک پہنچے گی۔ ایرانی وزیر تیل نے کہا کہ یہ سال پیٹروکیمیکل کا سنہری سال تھا۔ یہ اسی وقت ہے جب ہمیں انتہائی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی لیے اس سال کے لیے 17 منصوبوں کے افتتاح کا منصوبہ بنایا گیا، جن میں اب تک 11 منصوبے چلائے جا چکے ہیں اور دیگر آئندہ مہینوں میں منصوبے کارآمد ہو جائیں گے۔ نیز 1400 میں 9 منصوبے کام میں لائے جائیں گے۔ معزز دوستو، ایرانی وزیر پیٹرولیم نے ویلیو چین کو مکمل کرنے کے لیے ہولڈنگز کو اس فیلڈ میں داخل ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایرانی سال تک پیٹروکیمیکل کی پیداواری صلاحیت 100 ملین ٹن اور $25 ارب کی قیمت تک پہنچ جائے گی۔ یہ بات بیژن نامداد زنگنا نے اتوار کے روز 14ویں عالمی ایران پلاسٹ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے اشرا فجر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نمائش بہو پیٹروکیمیکل صنعتوں اور کھانے کی فراہمی کے لیے اب اسٹریم صنعتوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ زنگنا نے کہا کہ پیٹروکیمیکل سیکٹر میں مختلف قسم کے ہائیڈرو کاربن فیڈ اب اسٹریم کی فراہمی کے لیے ضروری منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایرانی سال 1400 تک پیٹروکیمیکل کی پیداواری صلاحیت 100 ملین ٹن اور $25 ارب کی قیمت تک پہنچ جائے گی، اور سال 1404 تک ان مصنوعات کی مالیت $33 ارب تک پہنچے گی۔ ایرانی وزیر تیل نے کہا کہ یہ سال پیٹروکیمیکل کا سنہری سال تھا۔ یہ اسی وقت ہے جب ہمیں انتہائی سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی لیے اس سال کے لیے 17 منصوبوں کے افتتاح کا منصوبہ بنایا گیا، جن میں اب تک 11 منصوبے چلائے جا چکے ہیں اور دیگر آئندہ مہینوں میں منصوبے کارآمد ہو جائیں گے۔ نیز 1400 میں 9 منصوبے کام میں لائے جائیں گے۔